Radi se na Fiat Stilo 1.9 16 ventilac, 140 konja. Menjamo prednji deo auspuha. Izvadili smo ove 3 štrafove. Uspjelo je. Sada da odvojimo, da vidimo i da li paše novi deo. Da vidimo da li je ovo sve isto. Ovo je imitacija, ovo je drugi original. Vidjet ćemo sada. Imamo uspeh. Super. Deo paše. Da vam kažem pravo, iskreno, srećan sam da je to tako. Sad na posao, stavimo novi diktung sada i zatvorimo. Treba da stisneš videото van. Sad zatvaramo. Dođi iza mene. Okay. 4 komada su već urođene. Sada zadnji 2. Ne, ispravi kameru, така точно. Stižemo ove 2 štrafa ovdje. Malo se stegni. Još malo ovaj. Ne previše. Inače, ode mačak. Upnu štraf i bez posud. Će biti ništa. Možeš lijepo da se slikaš. Dosta. Ovdje da radimo provjera. Ajde. Još ovdje radimo provjera. Još imamo. Znači,